नमस्कार सांगमाने चलतु आज बुली जा शिलंग सहर भितर गोटे ह्रद जार ना वाट्स लेक। यह पुलिस बजार वाकिंग डिस्टेंस रे अछि आ यार टिकेट पर पर्सन मात्र 20 टंका। एठारे अछि गोटे वुडेन ब्रिज जहाँ रिपेयरिंग पे बंद अछि। एठारे अति सुंदर गार्डन अछि ता सहित अति आकर्षणीय फूल गछ मध्य। एठी मु बसी पॉपकॉर्न खाउथिबार देखि पारा माने उड़ी आसिले। आम घरे शिखैचंती जहाँ खाइबो बांटिकी खाइबो सेथिपई आमे सब मिलिमिशि खाउतलु। तापरे मिश्र बाबूଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏପଟେ ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଚାଲିଲି। ସେଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ କିଛି ହଂସ ମାନେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେଠି ବୋଟିଂ ହଉଥିବାର ଦେଖି ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ଭୟରେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲି ବୋଟିଂ କରିବାକୁ। ଆଜି ଡର ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଡର ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବୋଟିଂ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ବୋଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ବାଟରେ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ ପନିର ରୋଲ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ନୂଆ ଜାଗା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।